अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर शेख उर्फ ज़ाकिर बीजापुर से आपकी खिदमत में उर्दू क़वाइद लेकर हाजिर हुआ हूँ। वैसे आप बखूबी जानते हैं कि हम मुरक्कबात नाक़िस पढ़ रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस में आपने देखा कि हमने मुरक्कबात नाक़िस पढ़ रहे थे, तो उसमें मुरक्कबात नाक़िस के अक़साम क्या है मैंने आपको बता भी दिए हैं, और उसमें से हमने एक किस्म पढ़ ली है, वो है मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी को हमने पढ़ लिया। आइए आज जो है मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ेंगे। मुरक्कब तौसीफ़ी क्या है, उसे कैसे पहचाना जा सकता है, उस पर सवालात कैसे हो सकते हैं। आप वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि मैं उस पर सवालात कैसे हो सकते हैं मैं बता दूं इंशाल्लाह आपको। देखिए, मुरक्कब तौसीफ़ी को पढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मुरक्कब तौसीफ़ी आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मुरक्कबात नाक़िस में मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ने जा रहे हैं। ये दूसरी किस्म है मुरक्कबात नाक़िस की। मुरक्कबात नाक़िस बहुत से हैं, आप जानते हैं 10 हैं कुल। मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब अददी, मुरक्कब रबती, मुरक्कब तशबीही, मुरक्कब अददी, मुरक्कब अतफ़ी, ये 10 मुरक्कबात नाक़िस हैं। उसमें से एक किस्म हमने पढ़ ली है। आज हम दूसरी किस्म पढ़ने जा रहे हैं, वो है मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब तौसीफ़ी क्या है, उसके मैंने चंद मुरक्कबात लिखे हैं यहाँ पे। मुरक्कब अल्फाज: ठंडी हवा, सफेद हाथी, लाल टोपी, हिलाले नौ, बदरे कामिल, शबे तारीख। मैंने चंद अल्फाज आपके सामने लिखे हुए हैं। तो पहले एक के बाद एक हम देखते जाएंगे कि मुरक्कब तौसीफ़ी को पहचानने का तरीका कैसे होता है। देखिए, अगर मैं यूं कहूं, 4 अल्फाज मैं आपको लिखूं, जैसे इसमें से एक है ठंडी हवा, बाग़े जन्नत, बागो बहार, 5 आम। मैं 4 अल्फाज लिखूं और आपको ये कहूं कि मंदरज़ील में से मुरक्कब तौसीफ़ी की निशानदही कीजिए, तो आप कहेंगे मैंने यहाँ लिखा है, इसलिए आप कहेंगे कि ठंडी हवा मुरक्कब तौसीफ़ी है। आपको ये भी मालूम है कि हमने इससे पहले पढ़ा है बाग़े जन्नत। ये काके की आता है जब ज़ेर की इजाफत होती है, और तर्जुमा करने के बाद उर्दू में, उसे उर्दू में पलटने के बाद जब काके की आता है तो वो मुरक्कब इज़ाफ़ी होता है। ये आपको मालूम है। ये और ये हम पढ़ना है, हम ये पढ़ रहे हैं। अब इसको पहचानेंगे कैसे, हम कैसे पहचान सकते हैं कि यही मुरक्कब तौसीफ़ी है, इनमें से मुरक्कब तौसीफ़ी ये है, कैसे पहचानेंगे। ये देखिए, मिसाल के तौर पर समझेंगे कि ये एक मुरक्कब लफ्ज़ है। इसमें जरा गौर कीजिए कि यहाँ पे आपको एक ठंडी जो है सिफत है, सिफत है, और ये हवा जो है इसमें है ठंडी हवा। इससे ये पता चला हमें कि एक ऐसा मुरक्कब लफ्ज़ जो एक इस्म हो और एक सिफ़त हो। अगर किताबी डेफिनेशन मैं बताऊं आपको कि वो मुरक्कब लफ्ज़ जिसमें एक मौसूफ और एक सिफ़त हो, मौसूफ और एक सिफ़त हो। मौसूफ क्या है हम पढ़ेंगे, इसमें मौसूफ किसे कहा जाता है और सिफ़त किसे कहा जाता है। एक आसान या एक किताबी डेफिनेशन मैंने बता दी, आसान अब याद रखने के लिए आपको बता दूं कि मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब लफ्ज़ है जो उसमें उस लफ्ज़ में एक सिफ़त हो और एक इस्म हो। सिफ़त और इस्म होता है तो वो मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाता है। तौसीफ़ी इसलिए कि इसमें सिफ़त होती है और मौसूफ होता है। अब देखिए, ठंडी सिफत है
اور ہوا اسم ہے. اسم اور صفت مل کر مرکب توصیفی بنتا ہے. اب اسی طرح سے یہ لے لیجیے سفید ہاتھی. سفید ہاتھی یہاں بھی دیکھیے سفید صفت ہے اور یہ ہاتھی اسم ہے. صفت اور اسم مل کر مرکب توصیفی بنا. ویسے ہی لال ٹوپی. لال ٹوپی میں لال صفت ہے، ٹوپی اسم ہے. اب یہ صرف ٹھنڈی ہوا. اب صفت کیا ہے بھائی؟ صفت کے انشاءاللہ ہمارے ویڈیوز آئیں گے آپ کے لیے دوسرے. تو یہاں پہ تھوڑا بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ صفت کسے کہتے ہیں. کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو بیان کرنا، کسی اسم یا ضمیر کی خوبی یا خامی کو بتانا، اچھائی یا برائی کو بتانا صفت کہلاتی ہے. جیسے ہوا ایک اسم ہے، ہوا کی اچھائی کو بتایا جا رہا ہے، خوبی کو بتایا جا رہا ہے ٹھنڈی، تو وہ صفت ہو گیا. ہاتھی ایک اسم ہے تو سفید اس کی صفت ہے. ہاتھی کے رنگ کو بتایا جا رہا ہے، ہاتھی کی خوبی کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ سفید ہے. مطلب انگریزی میں اس صفت کو ایڈجیکٹو کہا جاتا ہے، این ایڈجیکٹو کہا جاتا ہے، تو وہ صفت کہلاتی ہے. اب دیکھیے اسی طرح لال ٹوپی. تو لال ٹوپی مرکب لفظ میں لال صفت ہے اور ٹوپی اسم ہے. اس میں اس مرکب لفظ میں اسم اور صفت مل کر مرکب توصیفی بنتا ہے. ایک بات ذہن نشین کر لیجئے. اور ایک یہاں پہ میں ذرا اس کو ہٹا دیتا ہوں اسم کو. اب یہاں پہ دیکھیے ٹھنڈی صفت ہے. صفت کس کی ہے؟ ہوا کی ہے. ہوا کی ہے. اس میں سفید صفت ہے. صفت کس کی ہے؟ ہاتھی کی ہے. اب دیکھیے اس میں ہوا کی صفت بیان کی جا رہی ہے. جس اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے وہ موصوف کہلاتا ہے. موصوف جس کے صفات بیان کیے جاتے ہیں وہ موصوف کہلاتا ہے. تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ایسا مرکب لفظ جس میں ایک صفت اور موصوف دونوں موجود ہوں تو مرکب توصیفی ہوتا ہے. موصوف تبھی ہوتا ہے جب اس کی صفت ہوتی ہے. صفت ہوتی ہے تبھی موصوف ہوتا ہے، وہ موصوف کہلاتا ہے. اب اس میں سفید صفت ہے، ہاتھی اسم ہے، لیکن یہاں پہ ہاتھی کی صفت بیان کی جا رہی ہے اس لیے ہاتھی یہاں پہ موصوف ہو گیا. ویسے ہی لال ٹوپی. لال ٹوپی میں لال صفت ہے اور صفت کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ یہاں پہ ٹوپی کی بیان کی جا رہی ہے، تو اس لیے یہ ٹوپی موصوف ہو گیا. جس کسی مرکب لفظ میں ایک صفت اور موصوف موجود ہو، صفات اور موصوف موجود ہوں، صفت و موصوف موجود ہو، وہ مرکب توصیف ہے. صفات جمع ہے صفت کی. چلیے ایک بات اور ایک آپ کو میں بات بتا دوں یہاں پہ کہ یہ اردو میں اردو زبان کے مرکبات توصیفی ہیں. ٹھنڈی ہوا، سفید ہاتھی، لال ٹوپی، کالا گھوڑا، کالی رات، یہ تمام جو ہے اردو کے مرکب توصیفی کہلاتے ہیں، مرکبات توصیفی ہیں. اس میں ایک بات ذرا غور سے دیکھیے آپ یہاں پہ کہ ٹھنڈی ہوا، اس میں صفت پہلے آ رہا ہے، صفت پہلے استعمال ہو رہی ہے، موصوف بعد میں استعمال ہو رہا ہے. تو مرکب توصیفی جو اردو کے ہیں اس میں صفت پہلے استعمال ہوتی ہے اور موصوف بعد میں استعمال ہوتا ہے. ویسے ہی اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیے یہ بھی اردو کا ہے، سفید ہاتھی، صفت پہلے استعمال ہو رہی ہے پھر موصوف بعد میں استعمال ہو رہا ہے. اور ویسے ہی لال ٹوپی، صفت پہلے استعمال ہو رہی ہے، موصوف بعد میں استعمال ہو رہا ہے. اس کے برعکس فارسی کے جو مرکبات توصیفی ہیں جو میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ان مرکبات میں دیکھیں گے کہ صفت کہاں ہوتی ہے اور موصوف کہاں ہوتا ہے. صفت پہلے آتی ہے یا موصوف پہلے آتا ہے. یہاں پہ دیکھیے تمام مرکبات ناقص میں صفات پہلے آ رہے ہیں.
और मौसूफ बाद में आ रहा है। यहाँ अब देखिए, मैं फारसी की एक मिसाल लेकर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है हिलाले नौ, हिलाले नौ, हिलाल का मतलब चांद। ये लफ्ज मुतरादिफ है चांद का। चांद के मुतरादिफात में हिलाल है, बदर है, महताब है, ये तमाम जो है हिलाल के मुतरादिफात हैं, चांद के मुतरादिफात हैं। अब यहाँ पे हिलाले नौ, हिलाले नौ, हिलाल क्या है? चांद। यहाँ पे पहले इस्म है यानी मौसूफ है, इस्म है। नौ का मतलब नया, नया, न्यू। नौ का मतलब नया। हिलाले नौ, नया चांद, नया चांद। जो अभी हमने 3 दिन पहले देखा, रमजान का पहला चांद देखा हमने, नया चांद देखा। तो नया चांद, हिलाले नौ, नया चांद, एक इस्म और एक सिफत। अब इसको, ये नया चांद किसकी सिफत बयान की जा रही है? यहाँ पे चांद की सिफत बयान की जा रही है। चांद की सिफत बयान किए जाने की वजह से ये मौसूफ कहलाता है, ये मौसूफ कहलाता है। मतलब ये हुआ हिलाले नौ में भी एक सिफत है और एक मौसूफ है, एक सिफत है और एक मौसूफ है। अब यहाँ देखिए, बदरे कामिल, कामिल यानी पूरा, मुकम्मिल, बदर यानी चांद, पूरा चांद, मुकम्मिल चांद, बदरे कामिल, मुकम्मिल चांद, पूरा चांद। इसमें ये मौसूफ है, चांद मौसूफ है और कामिल सिफत है। उसी तरह से शबे तारीख, तारीख शब, खाली रात, अंधेरी रात, शबे तारीख, इसमें मौसूफ पहले और सिफत बाद में। यानी ये देखिए, याद रखिए कि एक ऐसा मुरक्कब लफ्ज जिसमें सिफत और मौसूफ मौजूद हो, मुरक्कब तौसीफी कहलाता है। वैसे उर्दू में मौसूफ पहले बाद में आता है और सिफत पहले आती है। उर्दू में सिफत पहले आती है, मौसूफ बाद में आता है। लेकिन उसके बरअक्स फारसी के मुरक्कबात जो उर्दू जबान में इस्तेमाल होते हैं, वो पहले मौसूफ इस्तेमाल होता है या मौसूफ आता है और बाद में जो है सिफत इस्तेमाल होती है। ये मुरक्कब तौसीफी को पहचानने का तरीका है। आसान तरीका याद रखिए, एक इस्म एक सिफत अगर किसी मुरक्कब में इस्तेमाल हो तो वो मुरक्कब तौसीफी कहलाता है। लिहाजा दोस्तों, आज हमने ये सबक पढ़ा, या हम मुरक्कबात नाकिस में से दूसरी किस्म को हमने समझा, जाना, और मुरक्कब तौसीफी किसे कहते हैं, कैसे होता है, ये हमने समझा। अब आइए जरा मैं इस पे सवालात कैसे बन सकते हैं, सवालात कैसे हो सकते हैं, मैं बता दूं आपको कि बदरे कामिल एक डैश लफ्ज है। ऑप्शन में आपको रहेंगे मुरक्कब अतफी, नंबर 2 मुरक्कब तौसीफी, नंबर 3 मुरक्कब इजाफी, नंबर 4 मुरक्कब अददी। देखिए आपके सामने मैं एक सवाल लिखा है, बदरे कामिल एक डैश लफ्ज है, मतलब कौन सा लफ्ज है पहचानिए कह रहा है। या बदरे कामिल एक डैश लफ्ज है, उसकी निशानदेही कीजिए। अब इसमें कौन सा है? मुरक्कब अतफी है, मुरक्कब तौसीफी है, मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब अददी है। क्या है? 2 पढ़े हम, ये तो एक पढ़े हैं मुरक्कब इजाफी, हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ा है। मुरक्कब तौसीफी हमने अब पढ़ा है। इसके सवाल कैसा है हम पहचानेंगे। बदरे कामिल, बदर मतलब चांद, कामिल मतलब मुकम्मिल, पूरा, फर्दे कामिल, पूरा मुकम्मिल इंसान। ये फर्दे कामिल, मुकम्मिल इंसान, बदरे कामिल, पूरा चांद, मुकम्मिल चांद। तो मुकम्मिल सिफ्त है, इसलिए ये मुरक्कब तौसीफी होता है।
یہ مرکب توصیفی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، بلکہ مرکب توصیفی ہوتا ہے. یہ اس پر سوال ہو سکتا ہے. اور ایک طرح جو سوال کا ہو سکتا ہے مندرجہ ذیل میں مرکب توصیفی کی نشاندہی کیجیے. مندرجہ ذیل میں مرکب توصیفی کی نشاندہی کیجیے. میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں. پاس وفا، یہ دیتا ہوں آسان سمجھ نہ جائے. شب تاریخ، نمبر 2 درد دل، کتاب حیات، اور ایک جو ہے ست لگام. یہ آپشن اس کو ذرا چھوڑ دیں گے، ہم یہاں پہ لکھے ہیں برگ زرد، برگ زرد. تو یہ جو ہے یہ آپشن رہے گی آپ کو. مندرجہ ذیل میں مرکب توصیفی کی نشاندہی کیجیے، توصیفی کی نشاندہی کیجیے. آپ کو پہچاننا ہے کہ مرکب توصیفی کون سا لفظ ہے. اس میں آپ دیکھیں گے آپ کو یہ آپشن ہم یہ پڑھے ہیں، ہم یہ مرکب اضافی ہے، یہ پڑھے ہیں ہم آلریڈی پہلے کی ویڈیو میں، آپ جانتے ہیں بخوبی. اس کا دیکھیے درد دل، ترجمہ اردو میں کرنے پر دل کا درد کا آ رہا ہے، کا کے آتا ہے تو وہ اضافی ہوتا ہے. کتاب حیات، حیات کی کتاب، یہ بھی مرکب اضافی ہے. یہ ہم نہیں پڑھے ہیں، اس کو کیا آگے پڑھنا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہمارا یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کا جواب یہ رہے گا برگ زرد. اس میں ایک صفت ہے اور ایک اسم ہے، تو اس لیے یہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے. تو عزیزو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مرکب اضافی مرکبات ناقص کے دوسرے اقسام پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ آج جو ہے مرکب توصیفی پڑھا. تو ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں، تاکہ اردو سے دلچسپی رکھنے والے احباب، دوستوں احباب تک ہماری ویڈیوز پہنچیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.